So, unsay pangalan nimo? Elena Paharon. Di na paharon. Taga-diin ka, Len? Taga Bukana. Na-question, Len. Ang animal, gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Yes. Dili, Yes. tanaw, dili. Tanaw, dili. Yes. Yes, yes, hindi. Ikaw si Irene Irene? Abueva. Ren. Nakoy question, Ren. Ang animals, gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Yes. Yes. Ikaw si Ako si Mela Abueva. Mel. Ang question, Mel, gihimo ba sa Ginoo ang animal para kanon? Yes or no? Yes. Ikaw si Cyrene. Si Cyrene Abueva. Siren Aviva. Nakoy pangutana no, Ren. Ang animal bag, ang mananabag himo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Yes. Yes. Unsay nga ngalan nimo? Nonito Liparanon. Nonito Liparanon. Tingkod sa naman konsehal sa Balyog. Nagawa na ko na. Gagawa nimo. Abi na ko nonito Dunayre. Ah, Liparanon. Liparanon. Nakoy question. Kini bang animal gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? 3, 2, 1, ha? Yes. Yes. Okay. Buntag, unsay pangalan nimo? Stella Conda. Estela. Conda. Oh, abi na ko Estrada, Estela Estrada, Konda day. Nakoy question na mo, Estela. Yes, sir. Kini bang animals gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Sa karon, yes. Okay. Pero ngano nga ingo mga sa karon? Sa ko na ang question lang ako, gihimo ba sa Ginoo para kanon ang animal? Yes or no? Murag dili siguro. Sa yes or no lang. Ano? Ano imo? Okay. Unsa kini pangalan nimo? Ako dahil si Dafre Terante Jr. Okay, Sir Dap, nakoy pangutanan sa imo, Sir Dap. Sir. Ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? No. Sir, unsay pangalan nimo, Sir? Agaton Berador. Agaton Berador. Uy, kuyaw ng Berador. So, nakoy question sa imo, Sir Agaton. Ang animals ba gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Yes. Yes. Lagi, video ni. Unsa ka nimo ngalan? Sige. Jane. Jane, ako'y question, Jane. Ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Dili tanan. Sa yes or no lang, yes or no lang. Yes. Yes. I-state lang yung pangalan. Unsay pangalan nimo? Ricky, Ricky. maglangit. Uy, kumain eh, padulong ning langit. So, question, Rick. Ang animal ba gihimo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? No.